আজ এই সেই পুণ্যদিন 10ই জুলাই, বিশ্বের যিনি পথ প্রদর্শক তারই আজ শুভ গুরু পূর্ণিমা। আমরা মঙ্গল আরতির মাধ্যমে, গীতা ও বৈদিক মন্ত্রের মাধ্যমে আজ শ্রীরাম রামকৃষ্ণ মিশনে গুরু পূর্ণিমা অনুষ্ঠান সূচনা হয়েছে। তারই কিয়দংশ আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। আশা করি এই শুভ দিনে আপনারা সকলে 10টার পূর্বে রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম রায়মুখরা শিলংয়ে মূল মন্দিরে চলে আসবেন। আজকে মনগুলোকে 10টার থেকে 12টা পর্যন্ত, 12:30 পর্যন্ত মনগুলোকে বিভিন্ন চিন্তার থেকে দূর করে কিছুক্ষণের জন্য আমরা গুরুর আরাধনা করব। আর শিলং শহরের বৃষ্টি অন্যান্য দিনের তুলনায় কম হচ্ছে, তাতেই গুরু আমাদের আশীর্বাদ করছে। এটাই শুভ সূচনা। প্রাণ দিয়ারে গুরু না ভজি মুই সন্ধ্যা সকালে, মন প্রাণ দিয়ারে ফুরাইয়া গেল মোর সাধেরি জনম, ফুরাইয়া গেল মোর সাধেরি জনম, আপন কর্ম দোষে রে প্রাণের বান্ধব রে, দাও দেখা দয়া করে প্রাণের বান্ধব রে, দাও দেখা দয়া করে। আসিতে হবে মোর বারে বারে এই না ভবের মাঝারে, আসিতে হবে মোর বারে বারে এই না ভবের মাঝারে, আর না হবে মোর মানব জনম, আর না হবে মোর মানব জনম, পাষাণে ভাঙিলে মাথা রে প্রাণের বান্ধব রে, দাও দেখা দয়া করে প্রাণের বান্ধব রে, দাও দেখা দয়া করে। যাহার লাগিয়া খাটিয়া মরিনু সে তো ভুলিয়া যাবে রে, যাহার লাগিয়া খাটিয়া মরিনু সে তো ভুলিয়া যাবে রে, প্রাণ পাখি মোর পলকে উড়িবে, প্রাণ পাখি মোর পলকে উড়িবে, ছাড়িয়া সকল মায়া রে প্রাণের বান্ধব রে, দাও দেখা দয়া করে প্রাণের
বান্ধব রে, দাও দেখা দয়া করে। গুরু সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরা। গুরু সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরা। গুরু সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরা। গুরু সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম তস্मै শ্রী গুরুবে নমঃ। यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः ब्रह्मासि शं ब्रह्म वदिष्यामि तं वदिष्यामि शतं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। कर्णेभिर्शृणुयामदेवः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवापुंसस्तनूभिः वेशेम देवहिताय दायुः। स्वस्ति न इंद्र विद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तास्कोरिष्टनेमि स्वस्तिर्नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तच्चयोरावृणीमहे घातयज्ञाय घातयज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरिः ओम् अर्थाय प्रतिनारायणेन स्वयं वेशेन गतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब तामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्देशिनीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। क्या भगवानुवाच कर्मणं कर्मणं न्यासं सन्न्यासं कवयो विदु सर्वकर्मफलत्येकं प्राहुस्तेकं विचस्कना तेजं दोषोपदित्तके कर्म प्राहुरिमनुष्यन तान तपः कर्म न तेजो इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र तेगे भरतसत्तम त्याग हि पुरुष व्याघ्र त्रिभिद सम्प्रकीर्तितः यज्ञदानः तपकर्म न तज्जङ्कार्यमेव तद् यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतानापि तु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्य इति मे पार्थ निषिद्धमतमोत्तमं नियतस्य तु सन्न्यास कर्मो नोपपद्यते महत्तस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः दुःखमित्यैव यत्कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् स्वकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभते कार्यमित्येतत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः न द्वेष्ट कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्ट मेधाभिच्छिन्न संशयः न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते अनिष्ट इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणो फलम् इनं प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहु कारणानि निबोध मे साङ्ख्यकीतान्त्यपक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधस्य पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरं मनोभिर्यत् कर्म पारभते नरः नैज्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत् श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै
गुरवे नमः। गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु हिंदू पंचांग के अनुसार चंद्रमा